Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le Dr Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du Dr Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Église, nous allons prendre plus ou moins 30 à 40 minutes. Parce que ce qui est très important, c'est de communiquer la pensée de Dieu. En réalité, la pensée de Dieu est un temps fixé. Oh, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 40 minutes. Non. Oh, je peux parler 1 heure du temps, mais nous allons 10 minutes, c'est fini. Et nous allons 10 minutes, nous allons 30 minutes. C'est ce qui est très important. Amen. La perception lumière. Tozui 2 Rois, chapitre 5. Josué verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui était en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachant donc et comprend qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.
Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Seigneur Dieu de grâce, te remercie pour sa émission Bolo, n'a pas Oyoto Kalilo Banayo. Merci, nous avons dit que nous avons dit merci, nous avons dit que 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 amen. Amen. Tupesi Kristo mbote na komana Yesu Kristo. Kanisa mujina Yesu Kristo. Tupesi yo mbote na komana Yesu Kristo. Nakulamkia mujina Yesu Kristo. Nous allons continuer marche na biso sur Naaman le Syrien. Tukoendelea na mwendo yetu na ule Naamani mtu wa Syria. Ezali sous thème, grand thème ezali le miracle d'Élisée. Hii inakuwa kishina kiloko ndio kishina munene inakuwa ni miujiza ya Elisha. Tolobaki ete Élisée asala ki ba miracle bele. Tulisema Elisha alitenda miujiza mingi. Parmi moko ya ba miracle ndio yango tozo kende kolobaka moko. Katikati ya ile miujiza tunaenda kusemezea moja moja. Et la Bible dit que ezaki na mutu moko na kombo ya Naamani. Biblia inasema ulikuwa mtu mmoja jina yake Naamani. Azalaki le chef ya armée ya roi ya Assyrie. Alikuwa chef wa jeshi ya ule wa Syria. Et le faveur ya roi ezalaki likolo na ye. Na ule mfalme amekamata na bei. Nzambe pe abandaki ko soutenir ye. Na Mungu anaanza kwenda kumsaidia. Na babitumba isika bandaki ko kende ko bandaki ko lobisa ye na babitumba nyonso. Vita yote anaanza kwenda, Mungu anaanza kumshindia. Et tosimbaki totalisaki ete cet homme était lépreux. Na tuligusa kusema ule mtu alikuwa na ukoma. Mais il était un général, le chef de l'armée ya roi ya Syrie. Alikuwa chef wa jeshi ya ule mfalme wa Syria. Et puis azaki muto yazaki faveur makasi ya Nzambe ya roi. Ni ule mtu alikuwa na neema sana kumbele ya pe azalaki soutenir makasi et place Nzambe yemoko. Na alisaidizwa sana na Mungu mwenyewe. Et tosimbaki tolobaki ete cet homme lazaki image ya peuple. Na tulisema ule mtu alikuwa picha ya taifa. Parce que Naaman azalaki image ya ba nation. Njoo Naamani alikuwa picha ya taifa. Oyo azalaki na lepre na kati na ye. Yule mwenyewe alikuwa na ukoma ndani yake. Mais la Bible dit que na ndako ya Naaman. Biblia inasema munyumba Naamani. Ezalaki na jeune fille moko bazwaki na captivité tango Bassyriens bakendaki bitumba na Israël. Kulikuwa binti mmoja alibaba katika kifungo wakati wanaenda kuvita kule kwa Israeli. Et tolobaki ete ces jeunes filles c'était l'image de Jésus. Na tulisema ile binti alikuwa picha Yesu. Parce que muto ayebaki ko détecter la lèpre, koyeba la maladie de lèpre, c'était lui. C'était elle. Ndio mtu alijua kuchunguza sana magonjwa ya ukoma. Yenda yebaki ete maladie ya Naamani ekoki na kubika. Yeye ndio alijua kusema magonjwa na Naamani itaweza kupona. Et totalisaki ete la lèpre c'est le péché. Na tunaonyesha kusema ukoma inakuwa ni dhambi. Et totimbaki moi aspect ya doctrine. Na tukagusa tena kipande kingine. Tolobaki ete lépreux azana Israël. Tukasema ule ukoma unakuwa kule kwa Israeli. Selon Lévitique 13 bakobwaka ilibanda kufuatana Walawi 13 watamtupa nje. Mais lépreux yazali le muto azui lèpre lépreux azali pa ba nation. Ule ukoma anakuwa kule kwa mataifa. Azali na droit kokota na kati ya Israël. Anakuwa na haki ya kuingia kule kwa Israeli. Totanisaki toloba iboyo. Tulionyesha tunasema hivi. Muto yazana péché libanda. Ule mtu anakuwa na dhambi nje. Makambo azali kosala parce que azangi connaissance. Mambo yenyewe anafanya ndio anakosa ufahamu. Azali na ignorance. Anakuwa ndani ya kosa. Voilà pourquoi azotambola na péché azomona nyonso azosala eza malamu. Ndio kwa maana anatembea na dhambi na anaona yote anakuwa mzuri. Mais soka en église. Kama anakuwa sasa kwa kanisa. Bakobwaka yete parce que la parole a le pouvoir ya kolongola péché wana. Abata mutupa njoo neno anakuwa na uwezo kutosha ile dhambi. Mais muto yazui lèpre na camp. Ule mtu anapata ukoma ndani. Ça veut dire azali censé ya kosumuka na sima na eko ndimela. Nukusema anakuwa kutenda dhambi kisa yeye kuamini. C'est-à-dire muto azana ignorance ete. Ule mtu mwenye ashikosa azana connaissance ya makambo na Nzambe. Anakuwa na ufahamu ya mambo ya Mungu. Mais animi kosumuka. Sasa anaetika kutenda dhambi. Ça veut dire c'est le prêt. Nukusema anakuwa mtu wa qu'on doit jeter hors du camp. Ule wanapasha kutupa nje ya kambi. Amen. 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 La belle illustration moko simple en écriture. Nitakuleta mfano moja. Na kati ya Bible il y a
deux sortes ya ba vierge fiancé. Ndani ya Biblia kuna kwa aina mbili ya wabikira. Ezali na fiancé ya za vierge. Kuna kwa mchumba mwenye anakuwa bikira. Mobali na ake voyage atikie. Na bwana yake anaenda safari anamwacha. Loi lobiboy. Sheria inasema hivi. Soki na kam. Kama mlo mkambi. Na ville. Mlo mumuji. Mobali akangela makasi. Bwana anamkamata munguvu. Akushe. Alala naye. Soki aganjute. Kama ashilalamike, yeye na mobali wana baroboma bamo. Yeye na ule mwanaume wanapaswa kuwaua. Asiwalenga malao. Nanifuata mzee. Parce que balobi na ville. Ndio wanasema ule mumuji. Akozanga sécurité. Hata kosa msaidiza pana. C'est-à-dire na ville pour batu baza na ville. Ndio watu wanakuwa ndani ya mji. C'est-à-dire soki ba eko kangela makasi pour ba violer. Kama anataka kumkamata njoo aishi naye. Ako crier. Atalala. Eloko eko sauver ezali crio ya ko crier wana. Kitu kitamokoa ni ile malalamiko atafanya. Ndeko sala ete baya ko délivrer. Ndio atafanya kusema kuyo wamfungule. Ça veut dire soki bakangie déjà basi ba violer. Ndio sasa kama anamkamata basha kumwarabisha. Après bandi ba justification lobikyo na criaki. Kisha anasema pana nilalamika. Bakondima yango nde pona nini? Awate etika juu ya nini? Parce que na kati ya ville batu bazali. Watu weko wako. Mais balobi mwasi oyo ba violer na chambre. Sasa wanasema mwanamke ule wanaenda kuishi naye munguvu. Ye na chambre. Ule kumashamba. Balobi ata kwa kokiko ganga. Hata kama analalamika. Mais lokola kuna batu bazalaka te. Kama vile kule watu hawana. Muta ko secourir ya zate. Muta kumsaidia ana. Ye akozala sauver. Ye ataokolewa. Mais mobali nde bakoboma ye. Sasa bwana ndio wataua. Amen. Amen. C'est que ici bazotalisa balio eza mibale. Nikusema hapa wanaenda kuonesha wabikira wawili. La ville c'est un lieu de la connaissance. Muji inakuwa fasi ya ufahamu. Le champ ezali lieu ya ignorance. Mashamba inakuwa fasi ya kukosa ufahamu. Ça veut dire muto mwasi va violer na champ. Ule mtu wanaenda kuishi naye munguvu kule. Azana plus na grâce atako asalaki aganga kite. Hata kama shukulamika anakuwa na neema. Animaki ba violer ye. Aliitika waishi naye munguvu. Eloko ko sauver ye. Kitu kitamokoa. Eza parce que azaki na champ. Ni njoo alikuwa kwa shamba. Mais oyo aza na ville. Ule mwenye anakuwa mumuji. Alinga. Apende. Alinga te. Mais lokola criaki te. Shukulamika. Yefa kufa na mobile before. Anapasha kufa na bwana yake. Tozolo ba ville c'est le lieu de la connaissance. Kwa nasema muji ni fasi ya ufahamu. La ville lieu de la connaissance c'est l'assemblée. Ile muji fasi ya ufahamu inakuwa ni. Parce que dans l'assemblée c'est là où tout le monde a su enseignement propre. Ndani ya kusanyiko ndio fasi kila mmoja anapata. Parce que les frères Paul azolo banete Corinthiens chapitre 11. Ndio Paulo anasema Korinto wa pili wa 10. La virginité c'est la pureté. Ya kusema bikira ubikira inakuwa usafi. Amen. Amen. Soki mwana na nzamba s'essuyer. Kama mtoto wa Mungu anatenda dhambi, andimi kotambola na péché, anaitikia kutembea ndani ya dhambi, akosala condamné. hata hukumiwa. Mais tandis que païen, sasa ule mpagano oyo azwami ababemisi virginité na ye na champ, ule wanabisha ubikira yake na lele ya ignorance, ule kufasi ya kosa ufahamu, akozwa mesure ya grâce, hatapata neema. yaomoni na église, ndio maana unaona mkanisa muto bakangela bisumwa, ule mtu wanampata na akwei na mwasi asali desordre, anaanguka na mwanamke wala mwaka ilibana mulapa, atamtupa nje. Mais péché, sasa ule mtendaji oya utuko kwa ile kubo kuna, ule anatoka kuanguka na azana grâce wakota na église, ataingia ndani ya kanisa pour être enseigné, ndio amfundishe azwa guérison. hapate uponyaji. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la carte église. Ndio kwa maana sisi tunakuwa ndani ya kanisa. Et c'est que nous sommes marcher dans la vie de la sanctification. Basi kutembea maisha ya usafi. Pour que la lèpre soit bisautée. Ukome tupate. Ça dit ceux qui va attraper on a lèpre na kataka. Usaka wanakupata na ukoma ndani ya kambi. Ubaka manibanda. Watakutupa nje. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Ya mole Jésus-Christ dans la Bible. Ndio Yesu anasema hivi. En Égypte il y avait plusieurs lépreux. Mwana Misri mlikuwa watu wa ukoma nyingi. Dans la zone il y avait plusieurs lépreux. Wakati mnasema ukoma. C'est selon Lévitique 13 babwa kama kilibana molako. Kufuatana wale watupa nje ya nyumba. Moko na bangwa bikate. Hakuna hata mmoja alipata. Yesu alingana kisanini. Inapenda kusema nini? Na moma ya Élisée. Ile wakati ya Elisha. Guérison epesamaki na baleprete ya Israël. Hakuna hata wakoma mmoja alipata uponyaji. Mais alobiri. Anasema nini? Kaka lepre oeza nama na udaki na Syrie. Paka ule ukoma na mali alitoka ule kusiria. C'est-à-dire rigola kisake. Anapenda kuonesha kusema. Na taya Élisée comme Jésus-Christ lui-même. Ya Elisha kama vile Yesu mwenyewe. Israël abika kite. Israeli kupona. Mais ba nation de bakobika. Mataifa ndio tunataka kupona. Amen.
C'est les biso ba nation. Sisi mataifa. Biso de tozozwa grâce. Sisi utapata neema. Ya okende kobika. Ya kwenda kupona. Mais remarquez ceci. Sasa mwangalie. Mutoyo aebisaki mettre la femme ya Naman. Ule mtu alimuonesha bibi wa Namani. Que ce qui mène mon Seigneur accueilli auprès du prophète na Samarie. Kama Bwana wangu anaenda kule kwa ule nabii ku Samaria. Akobiki samana lepre na ye. Ataponyeshwa na ukoma wake. Elo kwana tozo kitanango aussi na doctrine. Ile kitu tuko na shuka na yake tena mumusingi. Omoni ndako ya Namani. Unaona mule nyumba ya Namani. Ezali na moi secret moko zole kana kati kuna. Unakuwa siri moyo unapita kule. C'est-à-dire soki la femme de Namani. Nikusema kama bibi wa Namani. Abandaki koyoka na te na jeune fille. Ashikwanza kupatana na ule binti. Jeune fille alingaka bimisa secret ya guérison kwa bali naye. Ule binti ashikwashi kumwambia siri ya uponyaji ya bwana yake. C'est-à-dire pour que jeune fille njoo ya ule binti abimisa secret ya guérison kwa bali naye. Toshe siri ya kuponyesha bwana yake. C'est qu'a remarqué qu'il était dans cette maison malgré zalaki captif me balingaki ye. Nikusema aliona kusema ndani ile nyumba hata kama alikuwa mfungwa walimupenda. La femme ya Naman azalaki na bomoko na ye. Ule mwanamke wa Namani alikuwa umoja na ule. Voilà pourquoi lingaki teke nandako ya Naman nandako ya Namani lepre zala. Ndio maana alipenda ndani ya nyumba ya Namani ile ukome. Et alingaki nandako ya Namani purification zala. Na alipenda usafi kwe pale. Tozozo ngona doctrine comme si la maison de Naman comme l'assemblée. Tuko na bebe ile nyumba Namani kama vile kusanyiko. Naman comme le peuple. Namani kama vile taifa. La femme de Naman comme ministre. Bibi wa Namani kama vile waziri. Ephésiens 4 verset 11. Wa Efeso 4. La fille ule binti oya uta na Jérusalem na Samarie na Israël. Ule anatoa ule ku Israeli ku Samaria. C'est le Saint-Esprit qui est descendu du ciel. Inakuwa ni Roho Mtakatifu inashuka. Si un ministre azali na communion na Saint-Esprit, kama waziri anakuwa na umoja na Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit a révélé ba secret nyonso oyo ezala kati ya Biblia. Roho Mtakatifu tamfunulia masiri yote yanakuwa ndani ya Biblia. Biblia te na bandini. Masiri yote yanakuwa ndani ya waaminifu. Amen. Amen. Est-ce que na malaba? Mfata mzuri. Ça veut dire ministre lui-même waziri mwenyewe n'a pas la capacité de connaître les secrets ya vie ya mtu na mtu. Hana na uwezo wa kufahamu siri ya maisha kila mmoja. Mtu yazana makoki ya kureveler que ne kwa zala ba problème, ne kwa zala ba difficulté, c'est le Saint-Esprit. Ule mtu anakuwa na uwezo wa kufunulia kusema mtu anakuwa na mambo, mtu anakuwa na magumu ni. Parce que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu aibi biso zote tuzaliwa. anatujua sisi wote vile. Aibi problème aboko na boko. Anaya mambo mmoja na mmoja. Aibi difficulté aboko na boko. Anaya magumu mmoja na mmoja. C'est un ministre qui marche avec la communion avec le Saint-Esprit. Même si tu es dans ta maison là-bas, le Saint-Esprit lui dira un tel a des problèmes. Amen. 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 Parce que la vie, namna gani ule binti le président na kati ya nzoto ile ukome inakuwa ndani ya ce type là il était militaire ule mtu alikuwa azola tateni alikuwa anavaa ndeni na yeba ikaza na lèvre namna gani alijua sasa kuna ukoma nazo biso vérité niko nakwambia kweli atosali masumo bombani hata kama unafanya zambo le Saint-Esprit connaît tes problèmes ndio fina yule mambo kunatenda. Il n'y a rien qui se cachera. Hakuna kitu kenye kitafichwa. Hakuna kitu kitafichwa. Le Saint-Esprit connaît ba itata na biso yote. Roho Mtakatifu anajua mawazo yetu yote. Omoni tellement église comme aneti et si comme robo batu bakomi bazu église comme un lieu ya masolo ya rassemblement seulement. Watu wanabeba kanisa kama vile fasha kusanyika tu, fasha kwa kusema sema. Oh l'église. Kanisa c'est un lieu spirituel. Inakuwa ni fasi ya kiroho. Et ce que Saint-Esprit a sala musala. Sasa Roho Mtakatifu kwa anafanya fasi. Haumoni likamotea alobiwa. Unaona imamo anatoka na sasa babetela ke masolo na ngai. Ndio kusema alimuonesha imamo. Il oublie que le Saint-Esprit révèle les choses. Anasahau kusema Roho Mtakatifu anafunulia vitu. Les gens bakomi si église un lieu charnel. Watu wanaweka kanisa na kwa fasi ya kimwili. Comme si le Saint-Esprit n'est pas repris. Kama vile Roho Mtakatifu le Saint-Esprit n'agit plus. Roho Mtakatifu asala kasho l'autre côté. Afandake tena asala esu musala te. Le Saint-Esprit ayeba makambo abatu te. Roho Mtakatifu ayeke tena mambo ya watu. Si le prédicateur prêche, kama mhubiri anahubiri, hapana. Likambo imam ezaka po babetela ke biso. Ndio kusema alimwambia tu.
Non, non. Hapana. Amen l'église. Amen kanisa. Prédicateur peut prêcher. Mhubiri ataweza kuhubiri. Aote anaye. Eko na hubiri. Yeba yebite pourquoi solo ba makambo wana. Naye sijue namna gani unasema. Mais yondo yebi que le Seigneur te ramène à la raison. Wewe ndio unasema Bwana anakurudisha munjia. Aliyobika. Anapenda uokolewe. Est-ce que tozoka na malao? Tunapatana mzuri. Tozoka na malao. Tunapatana mzuri. Na je témoignage mususu. Na beba tena ushuhuda nyingine. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Akabe. Asali Jena Josaphat. Anafanya Jena Josaphat. G. Wanafanya michezo na Josaphat. Sali blague na Josaphat. Anaanza kufanya michezo. Aisee que Josaphat yuko tikala na bilamba ya bokonzi. Anasema watu wakiana mlango wa ufalme. Ngai na ko se dépouiller na kozala comme un simple homme, je vais me déguiser. Mita tavula tabakia kama vile mtu wowote. Pour nakufa te. Parce que ça obanga kokufa. Ndio anaanza kuogopa kufa, asipenda kufa. Yota utoke na bataille. Pale tunaenda kule. Parce que bayebi ke ngai ne roi Israël. Hawana kusema mimi ndio mfalme wa Israeli. Ba oboma ngai. Wataniua. Amen. Amen. Nzoka na réunion. Kumbe kule makusanyiko ya roi na batu na ye. Ya mfalme na watu wake. Basangani balobi ke liwa ya lelo. Wanasema lufu la leo. Ekozala ya mtu mususu te. Wewe kwa mtu mwingine. Ezaka ka ya roi Israël. Inakuwa paka mfalme wa Israeli. Roi Israël mtu akufa. Ule mfalme wa Israeli anapasha kufa. Est-ce que vous me suivez très bien? Unafuata mzuri? Roi Israël mtu akufa. Mfalme wa Israeli anapasha kufa. Ça veut dire liwa lelo. Ukisema lufu la leo. Ezaka mtu mususu te. Haina mtu mwingine. Koto roi Israël. Kule huko A se déguiser. Anaenda na bataille. Anaenda kuvita. Badibinemi. Wale wa bamoni roi Israël, bamoni roi na bilamba bokozi. Wanaona mfalme na mango ya ufalme. Bayemba ko baba ye. Wanakuwa kule mbio ndio. Tango babusani. Wakati wanachoka. Bamoni keza roi Josaphat. Wanasema inakuwa Josaphat. Babiete. Wanasema ila c'est pas lui le roi d'Israël. Ila yeye mfalme wa Israeli. Amen. Amen. Ato kimi conversion. Hata kama unakimbia kugeuka. Soki nzamba linga changer ya kuchanger. Kama Mungu anapenda kubadilisha atakubadilisha. C'est quoi la linga transformer ou transformer. Kama Mungu anapenda kubadilisha atakubadilisha. Zambaza na ba méthode belé ya transformation. Mungu anakana mahali mingi kwa kubadilisha. Amen église. Mais remarquez ceci. Mwangalie tangu baye pa roi Israël. Wakati anafika kumfalme. Roi ya Juda. Mfalme wa Yuda. Roi Josaphat. Babi était. Anasema yeye hapa. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Soldat moko. Jeshi moja. Abeti flèche par hasard. Anatupa mshale kwa bure tu. A raisonné qui dit que ashikuanza hata roi parce que roi Israël a qui confondu na batu nyonso na foule. Ndio mfalme wa Israeli alikuwa katikati ya umati ya watu. La Bible dit que comme abeti flèche par hasard. Kama vile alitupa ile mshale tu. Comme le roi d'Israël. Na vile mfalme wa Israeli alataki cuirance. Alivala ile kitu ya kukinga nayo. Forte ya cuirance. Njoo ya kulikinga. Moi espace vide moko etikali. Kipande kiloko ilibakia bure kwa sababu flèche babetaki par hasard wana. Ile mshale walitupa kwa bure. Pourquoi beti na Nicolas cuirance? Njoo ya kupika kile kitu. Ekeka na place espace vide etikala wana. Mpaka pa ile fashi wanabakia pa wazi. Parce que selon les prophètes, ndio kufuatana wanabii. Nathan aibisaki Akabe anamwambia Akabe kusema na moni baba Israël ezali dispersion lokola ba brebis na ngomba. Niko naona Israeli inachana kama vile wakondoo kule kumulima. Alobi okufa na bataille. Anasema wote watakufa kule kumulima. Alobi jamais na okufa. Anasema hapana sitakufa. Boko tena prison. Mumpeleke kule korokoroni. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ananifuata. Eraki. Wakati anaenda. Soldat petit flèche. Jeshi anatuma par hasard. Kwa bure tu. C'est une flèche bana ikoluka kolo nango. Ile mshale naanza kutafuta mwenyewe. Flèche bana ikoluka Akaba za wapi? Yuko natafuta Akabu weko wapi? Comme les prédicateurs prêchent comme ça. Kama vile mobile la flèche c'est aussi la parole. Mshale na kwa tena neno. Amen. Amen. Nzambe nda yebi na programme yake lelo yo kukufa. Mungu ndio anapanga kusema leo utakufa. Ato sali semble que nite ekota ote. Kama unakataa useme mahubiri. Na ndenge kokota ote kwa comprendre kote. Kuingia utaelewa. La Bible dit que c'est abetiamo par hasard. Anasema alipika tu kwa. Oh, nous savons que dans la Bible. Unataka kusema ndani. Hasard ya nakate. Ya bintu la. Et l'homme est constant de mateso qui za baza hotel na kote. Kuna kitu kinafanyika kama Mungu mwenyewe anakisha. Comme Dieu avait programmé Akaba kukufa. Mungu alipanga kusema flèche bando luka elongi Akabe. Mshale wangu tafuta sura ya Akabe. Etalio ezaite. Inaangalia huyo aina. Etalio ezaite. Inaangalia huyo aina. Ti ekobi pa Akabe. Ti inafika kwa Akabe. Etali nzoto Akabe. Inaangalia mwili ya Akabe. Et mon espace vide. Inaangalia fashi. Kesho na kocha. Kama inaingia Akaba ukufa. Akabe atakufa. Akaba ukika mtu agangi. Mtu analalamika. Wanasikia tu mtu analalamika. Je suis touché. Na kufu. Ndeba tubaiko ema ke roi Israeli yewana. Yote anasema mfalme wa Israeli yewe. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Ça dit Nzambe. Anasema Mungu. C'est par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Watu wanasema kipande cha Mungu.
eza la fille tenda ke kutala na Namani. Aina binti anaenda kupatana na Namani. La fille aluki de mwasi ya Namani. Na ule binti anataka alobeli anamwambia mwasi ya Namani nde ake koyebisa yango la fille. Ake koyebisa yango Namani. Hivi wa Namani ndio anaenda kumwambia hayo Namani. Amen. Metambo Namani. Na wakati Namani azoyebisa le roi. Eko anamuonesha mfalme. Kuna lobaini. Kula anamwambia nini? Alobi boye. Anamuonesha hivi. Fimoko ya utozwa kie na captivité na Israël. Binti moto roba mkifungo kule Israeli. Alobi na ngabo. Amen. Amen. Pour dire quoi? Même Même si le Seigneur nous utilise, hata kama Bwana anatumikisha, en réalité ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est lui qui parle à nous. Ukweli ana sisi tunasema ni yeye anasema kupitia sisi. Si on te parle, kama tunakuambia, ce n'est pas Jacques Mutombo qui t'a parlé, haina Jacques Mutombo anakuambia, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Roho Mtakatifu anakusemezea. Amen. Si tu veux te sauver, kama unapenda wokovu, tu vas t'incliner à la doctrine. Unapaswa ushuke kumsingi. Tu vas t'incliner à la vérité. Unapaswa ushushe kwa un enfant de Dieu ne résiste pas à la vérité. Si vous voyez un enfant de Dieu résister à la vérité, c'est qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Parce que Naaman, malgré il était de la nation, malgré Zala qu'il est prêt, mais Dieu est avec lui. Amen. Parce que Naaman c'est Adam. Malgré Adam était tombé, mais Dieu n'avait pas abandonné Adam. Malgré Adam était devenu lépreux, Dieu était toujours avec lui. Il cherchait les moyens comment le guérir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous les ministres, il faut tous aller fort. Tous aller dans la communion dans Saint-Esprit. Parce que tous aller dans la communion dans Saint-Esprit, Saint-Esprit nous en parlera à tout moment. Les besoins de l'église, les problèmes qui sont à l'église. Amen. Vous voyez même pour que Jésus fasse le miracle à faire. Mais il était là. C'était Marie. Parce que Marie a l'obéi Bazan a 20 ans. C'est que Marie a une réserve. Amen. Aketi esika babomba na vin. A constaté que vin sili. Aena ba table nyuso ba invité. A constaté que vin sili. N'a eu problème. Akena mwe pas Jésus. Amen. Oh, Jésus se faisait 4 versets 11 aussi. Amen. C'est-à-dire si le ministre a la communion avec le Saint-Esprit, il connaîtra les problèmes de l'église. Bako forcer à enseigner dans mon père. Je m'en vais pour conclure. Mais remarquez ceci. Tant la fille à Pharaon, parce que Makambo Anamano, ce sont des séquences prophétiques. L'aspect à l'Iboso, simba la fille là comme Jésus, comme le Saint-Esprit de l'église, qui est à la communion avec les ministres. C'est la seule ministre à Zagamoi, n'est-ce pas? Amen. Comme les frères Paul Arobaki étaient comme une nourrice tendre. Ça veut dire ministre, il faut la nature à moi aussi. Parce que ce ministre a la nature à moi aussi. Et il va obéir à la voix du Saint-Esprit. Parce que dans la femme, il y a l'obéissance et la soumission. Mais ministre sont dans la nature à Mobile. Paul a lobby, il peut la lobby. C'est ça pour Bali. Oh, nzamba tavagana mibalite. Nzamba tavagana na basi. Amen. Atavagana na basi. Ya una lobby que moi si femme taba dotea. Ndio nasema mwanamke apanda panze kubiri. Hapana. Avec l'église. La nature d'un enfant de Dieu. La nature d'un ministre, c'est la nature de l'obéissance. Obéir à la doctrine. Ministre a créé l'idée à l'idée. L'idée à côté, c'est Jésus a été acquis. C'est ça l'obéissance.
Bon moninga yawa l'église. Unaniona mimi hapa mkanisa. Hata basere bazosa na protocole. Hata kama wadada wako. Wanaweza kama conviction na ngaya. Ile nakalaka ni mambo ya. Wale komie. Ile inakuwa ni way. Wale komie. Ile inakuwa ni way. Mais Bible était. Na ile Biblia hapana. Bomoni babiloko na bino wana. Mnaona mabintu yenu ile. Bo église. Kanisa. Ngala sana lulembo yasokende nango. Ile inakuwa na namna nyingine kunaenda. Aseke. Kusema. C'est un homme. Inakuwa ni mtu. Soka za mwasi. Kama anakuwa mwanamke. Aoza l'obéissant. Obéissant. Atakuwa mtiifu. Amen. Mais Jésus, même Jésus devant Dieu, il n'était pas un homme, il était une femme. Yesu mbele ya Mungu alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke. Les frères Paul asoma qu'il était obéissant. Na ndugu Paulo anasema alikuwa yuko natii. Amen. Azali na botosi. Alikuwa na utiifu. Azali kosala o nzamba lobina sala. Anaanza kufanya ile Mungu anamwambia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elle attaque le corps humain. Ndio alivala hii mwili. Tolobaki le corps humain c'est ça la femme. Hii mwili ya mtu ndio mwanamke. Comme il avait porté un corps, Ile alivala ile mwili. il était obéissant. Alikuwa mtiifu. Amen église. Amen. Tolobaki séquence on dit ça séquence prophétique aussi. Sema ile aina inakuwa aina ya unabii. Mais raison avancée pour la continuer. Niko naendelea ndio. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Le roi et Naman a caché le roi. Anaenda kwa mfalme. Asoloni na roi. Anasumbura na Bon, mfalme. bien, bon, c'est vrai. Sema mzuri. Ok, asali lettre. Anafanya mkanda. A commis lettre. Anaandika mkanda. Zoka la fille a nommé Zalinde prophète. Kumbe yule mwanamke mwenyewe alisema ilikuwa ni nabii. Le roi on y a comme la prophète lettre. Mfalme pahali amwandikie. Akomeli ne muninga na ye roi lettre. Anamwandikia ndio rafiki yake mfalme. Akomeli yeke. Anamwandikia kusema. Naman ne soldat na ngai. Naman ujeshi wangu. Biki azana maladie ya lepre. Anakuwa na magonjwa ya ukoma. Biki saye na maladie wana. Onyeshe kupitia ule ugonjwa. Amen. Amen. Naman pas lettre. Naman akamata ile mkanda. Azui or. Anakamata barua yake. Azui argent. Anabeba pesa yake na Azui sababu. les vêtements. Anabeba mavazi. Inde. Moja kwa moja. Tie pa roi Israël. Mpaka kwa mfalme wa Israeli. Elle a commis par roi Israël. Hata anafika kule. Apesi lettre. Anampatia ile. Roi Israël atangi lettre. Mfalme wa Israeli anaanza. Tangu asili kotanga lettre. Anaisha kusoma barua. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Il déchira ses vêtements. Anapasua mavazi yake. Alobingana za nzambe. Nasema ila kwa Mungu. Na boma pena pesa bomo. Ni uwe na ilete uzima. Oh na monya zuru ka dispute ya gai nai. Unasema kwa natafuta ugomvi ya mimi. Prophète Élisée Tamayoki. Na mbie Elisha wakati anasikia. Ayemba mbawa. Anakuja mbio kwa mfalme. Abibe pona nini upasuni bilama? Anamwambia njoo ya nini unapasua mavazi yako? Amen. Amen. Est-ce que l'onko roi ya Syria saraki? Ile kitu kenye mfalme wa Syria alitenda. C'était l'erreur. Ilikuwa kosa. Non, il a guéri. Haikuwa kosa hapa. C'était un plan de la rédemption. Ilikuwa ni mipango ya uponyaji. Amen. Amen. Ça dit ceux qui n'a mal à quelqu'un qui malamoke pas prophète. Donc sasa na mali alienda mara moja kwa nabii. Plan yo sur rédemption ni kake kufa. Mipango ya kuokolewa ilipasha. Et voilà que quelqu'un n'est pas roi. Ilipasha mbele aende kwa Roi lobala qui s'akasa incapable. mfalme anaonyesha kusema hana la uwezo. Bongo prophète aya. Sasa nabii akuye. Amen. Amen église. Amen. Naman comme Aga. Naamani kama vile Adamu Azok même ma lettre pour sa guérison. heko na beba ile bukanda njuu ya Tama comme pas roi. anaenda kwa mfalme. Roi Zuilek. Na mfalme beba Atangi. anasoma. Soki kaka roi lobaka. Kama tu mfalme alisemaka. Na kopiki sayo. Nitakuponyesha. C'est fini. Kako yako naisha. Prophète alinga bibate. Nabii asipashe kuja Il tena. fallait roi la changer capable Ilipasha mfalme aonyeshe vile pour tena. prophète abiba. Njoo nabii akuje. Que le Seigneur vous bénisse. Anabariki. Oh les rois d'Israël. Na ule mfalme wa Israeli. Oh yala kisa ki kaza capable kaza nzambe te. Kusema hana Mungu wala Je uwezo. suis pas un Dieu Sina Mungu. qui a le pouvoir de tuer, de guérir. Anakuwa na mamlaka ya kuua na kupona. C'était Moïse. Ilikuwa ni Musa. Amen. Parce que Deutéronome 33 verset 4 à 5. Mungu la Torati 13:3. La Bible dit que Moïse il était le roi d'Israël. Ile nasema Musa alikuwa mfalme kwa Israeli. Ça veut dire que Natoka kusema hivi. Moïse neba il qui est plein. Ya guérison. Musa ndio alikuwa kumuonesha mipango ya uponyaji. Il a manifesté qu'il est incapable de sauver. Anaonyesha kusema na uwezo wa kuokoa ya kuokoa. Voilà pourquoi Mouto Babete qui est dans ma brigade. Ndio mtu anataka kumpiga kuona. Sacrificateur à l'équipe. Ule mkoani anapiga. Lévite à l'équipe. Na mulawa na Bazala qui monte mama bete. hawakuwa na roho mbaya pa. Parce que bazaki na loi moko za kopekisa bango. Hawakuwa na sheria ambayo anaanza kuwa. Yo sacrificateur. Wewe mkoani. Yo Lévite. Wewe mulawi. Kosimba ebembete. Pana kugusa. Soko simbi muto ya kufa. Tu seras impie. Utakuwa mchafu. C'est que bapekisa ki bango. Bon s'approchaka auprès des morts.
wafu hapana. Parce que beaucoup comme appelle souillé. Ndio mtakuwa na uchafu. C'est-à-dire les sacerdoces lévitiques étaient incapables alikuwa na uwezo de sauver. ya kuokoa. Amen. Étaient incapables de sauver. Alikuwa na uwezo. Voilà. Notre sœur Rachel. Notre sœur Rachel. Notre sœur Rachel. Dada yetu Racheli. Dans amoni Léa azobota. Wakati anaona Léa kuna sala. Accueillir place à Jacob. Anaenda nafasi ya Yakobo. Elle dit Jacob, donne-moi les enfants. Anamwambia Yakobo nipatie mtoto. Jacob asiliki. Yakobo anasirika. Jacob a dit c'est ngana za nzambe. Mimi na kwa Mungu. Pona pesa bana. Ndio kupatia watoto. Ah, c'est que Jacob comme le soleil. Kusema Yakobo kama vile jua. Aboyi parce qu'il est incapable ya kupesa bomo ite. Akatana ndio ana uwezo kuleta uzima. C'est que Jacob. Ndio kusema Yakobo. C'est Moïse. Ilikuwa ni Musa. Amen. Incapable de sauver. Hana na uwezo ya kuokoa. Remarquez ceci. Mwangalie. Comme le roi a refusé. Kama vile mfalme alikataa. Pona kolakitakaza incapable. Ndio kunaweza kusema hana na uwezo. Il déchira le vêtement. Alipasula mavazi yake. Zokande na loi. Kumbi msheria. Roi ko pasole la bate. Mfalme hawezi kupasula. Soki roi pasole la ba. Mfalme apasula mavazi. C'est que akobi dépouiller. Kusema wanaweza kutosha. Akobi destituer. Wanamkombola. C'est kazali susu na pouvoir à rediriger. Hana tena mamlaka ya kuongoza. Amen. Ça dit quoi que roi soit pasole bilamba. Useka mfalme. Alors c'est que nasa incapable de sauver. Sina na uwezo wa kuokoa. Loko la zala qui est incapable de sauver. Kama vile alikuwa na uwezo wa kuokoa. Il faut Elisa. Ndio inapasha Elisha. C'est que Elisa koya. Elisha bwana. Soki kaka. Kama tu Roi. Mfalme. À la kisika incapable de passer le Anaweza kusema ana na uwezo na pasula mavazi. C'est que la venue de Jésus. Kama kuja kwa Yesu. Ezali koya. Inakuwa kuja. Dans les sacerdoces lévitiques. Wakati ulokoani. Et la qui c'est incapacité na vous. Inaonesha kukosa uwezo. Amen. Oh Naman. Namani atambola kipamba te. Ashikutembea bura pamba. Atambola kinaboswi. Alitembea na mapato. Or, sababu argent, pesa na vêtements. Na mavazi. Croyant que kuanza kusema biloko wana ile vitu ndeko bikisai. Ndio itamponyesha. Amen église. Amen. Parce que le roi lui a assuré. Ndio mfalme wa Syria. Ayebisa keke. Alimwambia kusema soit biloko wana. Kama vile vitu. Kende nango. Uende nazo. Opesa kwa wa Israel. Pacha mfalme wa Israeli. Wa Israel akubikisa. Mfalme wa Israeli atakuponyesha. Na nzela ya banyama. Munjia ya wanyama. Na nzela ba sacrifice. Munjia ya masaraka. Lobiko ezala frère. Uponyaji yako wako. Amen. Amen. Ni na nzela banyama. Munjia. Ni na nzela ba sacrifice. Ana munjia saraka. Elo mwe kwa obikisa te frère. Kuna kitu kimoja inaweza kuponyesha. Hata kwa watu bazao mabibu ele. Hata kama watu wanataka kwa yake na nzela bibelo ni makosa guérison. Kusema munjia wala wakozo watapata uponyaji. Lobiko ezala te frère. Hawakupata wokovu. Hébreux 10 verset 1 lobi. Nasema hivi. Dans les sacerdoces lévitiques, mulo mukowani Walawi, les animaux, wanyama, basafiso bano salima. Ndio wao wanaanza ezali komema les assistants na perfection. Kwanza kuwapeleka wale watu ukamilifu. Ezali na makokiti ya kubikisa batu. Alikuwa na uwezo wa kuponyesha watu. Lokole yango ezali na makokiti ya kubikisa batu. Bila alikuwa na uwezo wa kuponyesha watu. Efalaki Elisa. Ilipasha Elisha. C'est que Elisa azozwa place ya banyama. Elisha anabeba fasi ya wanyama. Azozwa place ya bibwele nyose kwa kubikisa. Elisha anabeba fasi ya wala kondoo wote wanataka kuponyesha. Amen. Amen. Mais la concrète pour la koloba boye. Nafunga ndio kusema hivi. Mtu azali capable. Ule mtu alikuwa na uwezo ya kubikisa. Ya kuponyesha. C'était qui? Ilikuwa ni nani? C'était Elisa. Ilikuwa ni Elisha. Le roi était incapable. Mfalme alikuwa na uwezo. Comme nous sommes venus aujourd'hui, kama ile sisi tunakuwa leo, mtu aza capable ya kubikisa na problem na yo. Ule mtu alikuwa na uwezo wa kuponyesha hata baba. Ya kolobolo na lèpre. Ya kutosha ukoma na kwa. Parce que la lèpre c'est une maladie contagieuse. Ukoma inakuwa ni magonjwa kutambukizana. Mtu aza na lèpre. Ule mtu alikuwa na ukoma. Azala kana contact na batu te. Ashikala yake anaingia contact na watu. Azala ka privé na kwa na yebo kobo. Anakala na mtosha nje fasi ya yeye moja. Et comme tu as des problèmes, jua mambo mtu azali capable ya kubembelea solution na problem na yo. Ana uwezo wa kuleta majibu kwa mambo anakuwa nayo. C'est le Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Et c'est le comment tu sur la terre. Hakuna kitu kingine hapa chini ya dunia qui peut te sauver. Itaweza kuokoa. Mais la Bible dit ezolo babo. Biblia inasema hivi. Mtu azana makoki. Ule mtu anakuwa na uwezo ya kuende yo. Ya kusaidia. Pour que ne peut kobika. Ndio uende upone. Ezali la femme de Naman. Inakuwa ni bibi wa Namani. La femme de Naman, bibi wa Namani, c'est un ministre. Inakuwa ni waziri. Amen. Amen. Les chemins de la guérison. Njia ya uponyaji. Ezali na tela ba ministre. Inakuwa njia ya waziri. Dieu
collabore avec les ministres Mungu eko nasumulia et les ministres t'orientent. na waziri wako naongoza. Amen. Amen. Muto ya za l'église alingi komitambwisa ye moko. Ule mtu anapenda litembelee yeye mwenyewe na Akopafola ba jamais. hawezi kubarikiwa. Si tu veux être béni, Kama unapenda si tu kubarikiwa, veux être fort, kama unapenda kwa si tu veux être prospère, kama unapenda kwa ustawi, tu dois être conduit par les ministères. unapasha uongozwe kupitia Les ministères ne orienté yo. waziri, unapasha uongoze. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la Unafuatana mzuri. Mais si tu viens à l'église, Kama unakuwa kanisa, lokola yo moko za olbike ngai moko na pasteur ngai moko na nyoso. unasema mimi unakuwa vitu vyote. Même si on te prêche la vérité, Hata kama tu wanakuwa ne fais pas croire à ça, hautaona kile tu ne seras jamais prospère. na uwezo kwa kupata ustawi. Oyebi Naomi, Unaona naumia. Porita Zwalibala, Juruta apate mutu akambaki ezaki Naomi. ule mtu mwenye alimuongoza. Soka yo kaka conseil ya Naomi te. Kama sikusikia mashauri ya Naomi, Ala Zwalibala te. asikupasa kupata ndoa. Amen. Amen. Kaka ndenge Naomi ayebisaki ye. Baka vile Naomi alimwambia. Biblia lobi ete asali kaka ndenge Naomi ayebisaki ye. Biblia inasema anafanya mpaka vile Naomi alimwambia. Naomi c'est aussi l'Éphésiens 4 verset 11. Naomi tena kwa Waefeso 4:11. Qui doit te conduire yo rite. Ili napasha ikuongoze wewe Ruth. Parce que oyebi na Boaz te. Ujue Boazi hapa. Mutu ayebi Boaz eza Naomi. Mtu anajua Boazi na Tu ne connais pas Dieu. ujue Mungu. Mutu ayebi Nzambe eza ministre. Mtu anajua Mungu ni waziri. Yena orienté Yeye ndo atakuongoza. pour ta bénédiction. Juu ya baraka yako. Si tu as cet esprit-là, Kama unakuwa na ile roho il y a oria ya kondima ozala conduit par le ministère. ya kuitika uongozwe kupitia huduma, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Tu seras fort. Utakuwa nguvu Tu seras prospère. na utapata Parce que ustawi. la kati wana zokoma makambo ebele. Njoo ndani naona vitu vya mingi. Même na kati ya lolenge ya kokamba yo na nzela ba orientation ba prière. Hata mnamo na kuongoza mambo ya maombi, Makambo ezo marché te. mambo haiendeke, Quand ta prière à 3 jours. unapasha unyanda na Après 3 jours, kisha siku na tatu kosambela pona yo, Nakombea. au mona solution. utapata jibu. Na kota prière ndeni. Niingie maombi juu ya nini? Nga azuna conviction te. Mishi ya Na sata na confusion kota prière. Chika kile Yo kota ba prière na ba sentiment na yo. huko niingisha maombi kufuatana Il na faut maombi. na sua conviction. Inapasha mimi mwenyewe Tu ne nihakikishe seras jamais prospère. hauwezi kupata ustawi. De tels gens dans l'église Wale watu wa vile ndani va kanisa prospérer à jamais. hawezi kupata ustawi ya. Mais ceux qui est obéissant, Wale wanakuwa na obéit à l'ordre des ministres, wale wako na timu mipango ya waziri. bah, au Baboula. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.